ये LG का इन्वर्टर मॉडल फ्रिज है 308 लीटर। इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, नीचे सेक्शन में बहुत ज़्यादा आइस हो रहा है, कोई भी चीज़ को बर्फ़ बना दे रहा है। तो आज हम चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसा हो रहा है। कंप्रेसर पहले चेक करते हैं। PCB है, ये कंप्रेसर है। देखता हूँ कंप्रेसर कितनी देर में स्टार्ट होता है। स्टार्ट हो गया कंप्रेसर। कंडेंसर हीट होने लगा। अंदर चेक करता हूँ, फैन मोटर स्टार्ट हुआ कि नहीं। फैन मोटर भी चालू हो गया। वाह हला, अब अभी आ रहा है ठंडा ठंडा, कुछ इशू नहीं लग रहा है। तो इसको हम नॉर्मल पे ही रखेंगे 3 पे। नीचे वाले को सेटिंग देखते हैं। ठीक है, रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर ये कम ज़्यादा नहीं हो रहा है, लग रहा है इसका PCB में ही इशू है। देखेंगे, सेंसर चेक भी करवाएंगे और इसका PCB खोल के लेके जाएंगे, इसी का प्रॉब्लम रहेगा।